Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se revoit aujourd'hui pour la recette des brioches fourrées à la pâte à tartiner au chocolat. Vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo et restez avec moi pour découvrir la recette. السلام عليكم. اليوم كنقترح لكم الوصفة ديال بريوش معمر بالشوكولات ديال الدهن. المقادير مضبوطة غادي تجبروها مكتوبة اسفل الفيديو وبقاو معايا باش نبداو الوصفة. Pour commencer, j'ai mis 450 g de farine dans la cuve de mon robot. J'ai ajouté 60 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. في واحد الإناء عملت 450 g ديال الدقيق، ضفت عليها 60 g ديال السكر، واحد الساشي ديال السكر فانيلا. J'ai ajouté également une demi-petite cuillère de sel et une grande cuillère de levure. وعملت واحد نص ملعقه صغيره ديال الملح وملعقه كبيره ديال خميره الخبز. Et j'ai rajouté un œuf à température ambiante وضفت واحد بيضه بحراره المطبخ. Et pour ramasser la pâte, j'ai mis 250 g de lait à température ambiante وباش نجمع العجينه عملت 250 g ديال الحليب يكون دافي. Et j'ai bien mélangé les ingrédients ensemble وخلطت مزيان هاد المكونات كاملة مع بعض. J'ai ensuite incorporé à ma pâte 55 g de beurre à température ambiante. ومن بعد زدت على العجينة ديالي 55 g ديال الزبدة اللي تكون لينة. Et j'ai bien pétri la pâte وعجنت مزيان العجينة. La pâte doit avoir cette texture pour avoir des brioches moelleuses. العجينة خصها تكون على هاد الشكل هذا لينة باش تعطينا بريوش هشيش. C'est la pâte levée pendant 1 heure وخليت العجينة تخمر ساعة. Après 1 heure, on voit bien que la pâte a bien gonflé. من بعد ساعة كنشوفوا أن العجينة تنفخت مزيان. J'ai transféré la pâte sur le plan de travail fariné. عملت العجينة فوق سطح العمل اللي رشيت عليه شوية ديال الطحين. Et j'ai commencé à couper des petites portions et les former en petites boules. ومن بعد بديت كنقطع واحد القطع صغيرة وبديت كنشكلها على شكل كويرات. J'ai choisi de fourrer mes brioches avec cette pâte à tartiner. اختاريت انني نعمر البريوش ديالي بهذاك الشوكولاته ديال الدهن. J'ai pris une boule de pâte et je l'ai aplatie avec ma main et j'ai mis un peu de la pâte à tartiner au chocolat sur la pâte. هزيت واحد الكويره وبسطتها شويه بيدي وعملت في وسط منها شويه ديال الشوكولات. Et je l'ai fermé de cette façon. شديتها بهاد الطريقة هادي. J'ai bien appuyé. ضغطت عليها مزيان. Et je lui ai donné cette forme. وعطيتها هاد الشكل هذا. J'ai ensuite laissé les brioches reposer 30 minutes. ومن بعد خليت البريوش يرتاح واحد نصف ساعة. Après 30 minutes, j'ai badigeonné les brioches avec un œuf battu. ومن بعد نصف ساعة دهنت البريوش بواحد البيضة. Et j'ai fait cuire les brioches au four préchauffé à 200 degrés. Le temps de cuisson est environ 20 minutes. ودخلت بريوش يطيب على 200 درجة. الوقت ديال الطياب تقريبا 20 دقيقة. Notre recette est terminée. Je vous dis au revoir et à bientôt. الوصفة ديالنا انتهت. كنقول لكم شكرا وبسلامة.